গণমুক্তি পরিষদের নিজে কক বড় ছাই মেয়া আগরতলা কক বড় ছাও গন্ডা সড়ক থেকে তাই কক বড় খাই ফেরাম ছাও গন্ডা সরাবো গণমুক্তি পরিষদে গণ অবস্থান মানে ইউটিউবে বিভিন্ন বরফ বিভিন্ন কথা চিনি উপগ্রহ থাকা থানায় 20 তারিখ গুয়াহাটিব যে 125 এভেনমেন্ট মন্ত্রী যে মিটিং যতনে কাহাম ডিমান্ড নিকা চিনি উপগ্রহ গণমুক্তি পরিষদ পর্যন্ত দিল্লি প্রাইম মিনিস্টার বা হোম মিনিস্টার খালি তারপরে ডেপুটেশন নিয়াকো ইভেন রাধাচরণ দেববর্মা এডিসিনি সিএম বতাব্য পর্যন্ত রিয়াকো অপরদিকে দিল্লি সিনেমা কাছা বিহিত লাগে সিনেমা अब गणमुक्ति परिषद ने कथा और सिनेमा नहीं थो दुपरिया सिनेमा नहीं थो दुपरिया दशरथ देव বিভিন্ন दुपरिया सिनेमा से लाई थो बड़े एडिशनल पावर जितेन्द्र चौधरी सह गणमुक्ति परिषद नेता प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सामो गणमुक्ति परिषद रीति कथा पढ़ी हुई ना जाओ ना सुई जाता अमर रंजित बर्मा बाले सुईया सूतरां तापर बुखर से अनेक किस बारे देखा अनेक किस नखा चीनी कक कक दो कांग्रेस बंखा बीजेपी इंखा अनेक किस कांग्रेस बंखा चीनी कक बड़ कैसे कक दो जे थांखा सावै हामनानै गोरै साखा तैयारि बायथानपन खामा तैयारि दंखौ खामा तैयारि दंखा एकतिफ्रा अबसिनि बुबाग्रा नीतिफ्रा और जतन दंगौ आसे सावैनो आहायनो आहाय पाइफे हामजामा खाखपुरिया फरै आनि ककरन मथाका दिब्रा सारो आयुब लखन चीनी बुबाग्रा आयुब लखन खुलुमगा चीनी हास्ते चीनी जातला मागे थोड़े थोड़े बनी अकोका रंजित देवमान चौं जाओ तो बुखा बेगे हमें जाना गो तेईसा जाओ तो थांसाया बुखा बेगे बोल इनका यहाँ तो है तो चौं कैसा चौं ओ गान जे चौं सासाले चौं कुपारी नहीं हिने चौं इंग्लिश बाय कैसा गान तो मो जे we shall overcome हिने तो कैसा गान तो ओ गान नो चो हिंदी बाकी चो ओ गान नो चीनी गान हिसाब लेना चो बरो नाम सब स्टेज ऑफ है का सब बरो ने प्रेजेंट और गान नो चलना हिंदी जो तो करे चला डिस्काउंट तो नहीं सर नो
Puila Jati Ulo. Isaya mga inspiration song tin bukha nami borot sa ko kita ben bagay ay tambay ai nói ai chồng cụ với nói chồng tham gia cái tổng cái sáu lệ chồng cụ bài ông này chồng buổi này tôi đã tung ya sáu lệ chồng tham gia cái chồng cái sao về cái sao nó cái sao cực hàng hiện nay sáu lệ ơi chồng tham gia cái cảm cái quay sáu lệ chồng bù dọc này ông muốn nói chi nhỉ thì mua về chồng kiểu này ta bố quay này chi nhỉ Hokra Mangrang Sini si Ananta Devon Mano Bodi Kok
ngaron na ini bono kuyo tawad na somti bay bono na rono kisah stage of bhai bono base bay richa ya pare brom rena ini na rono kuyo ya ya bakho brigade basa tuhama jatina piana ne kam khlai asung jora bani bulas sopai kha hai bolo bo bukha bai jatina piana ne kam khai tongko ambagai phade tesa khoro kono khai bolo bagi ba khob lai kana phade hambai bo khabangma ni dalai hamai puja maya poro semua sampai বিধানসভা নির্বাচনে সেখান 2 বার কক সালাকা ইবাইনো চিনি বুকাগরা চিনি রাজানি চিনি হানি রাজা ও রাজানি দেখো বিপুলকে এত কথা বলবো আচ্ছা লোকসভা নির্বাচনী পরে তাও এই একটা বছর ইয়াকরি নব্বই সিরিজ জন্য দুইটা সিরিজ খালি রেখা এই থানায় শান্তির বাজার এই তিনটা সিট তুমি এগ্রিমেন্ট খাইকা এগ্রিমেন্ট খাইবারই ন কেউ না বড় থাকা লোক ন যে সারবানি যখন কেউ খাইয়ে নাই তিনি ধানি বকম নাই পাইখা ও যেদিন 12 তারিখ সিগনেচার হবো 13 তারিখ ভুমো রাজীব গান্ধী নগর থাকা কেউ 6 জন ang Vijay Rangkol already kok sawai paika ang kita saka Vijay Jana ang mukhya kok masanai jadi Prime Minister Rajiv Gandhi ने ang saka सर हमारे पहाड़ी के ऊपर में जिस लंकाई 18 मरल बरगुना इस पहाड़ी का ऊपर में जूम कल्टीवेशन करते हैं सर लेकिन हर 5 साल के बाद बनाने के लिए अपना गाड़ी बेचकर सरकार लोगों को वोट डालता है लेकिन उन लोगों अपने चुनाव में आप जरा रात कमाते हैं लेकिन वो भी आते ना वो भी ऐसे करने रहेगा इलेक्ट्रिसिटी करने बैठना लेकिन क्यों त्रिपुरा में हमारा त्रिपुरी आदमी का इतने सकाते हैं हर आंगुल सका सर वो साहब राजीव गांधी आना फिर वो बता भी साहब हाँ जब भाई मिस्टर हम जब तक जिंदा रहेगा हम त्रिपुरा को बधाई डालेगा एक बছর পরে গাই রাজীব গান্ধী থাপলা চাই থাকা শব্দ সারি ছিলেবা হ্যাঁ রাজীব গান্ধী নিজে স্বয়ং ফ্রি থাকা
পরীক্ষা এই বড় ঢালাই তিনি রাজা তিনি মহারাজা এই দ্বীপে তিনবি এগ্রি বানাবো খালাইলিয়া ওয়াজুইগ এবং এই তিনবি এগ্রিমেন্ট খাইয়া অরিয়াং শরণার্থী অরদুম্বুর প্রজেক্ট উঠিয়া দেনি থাকছে রিয়াং শরণার্থী উইও বড় কাঞ্চনপুর মাইসিং পাড়াও 1934 পাহাড়ে পাহাড়ে ইলেকট্রিসিটি হবে 10 মেগাওয়াট পাওয়া যাবে সমস্ত জাতি তোমরা খুব চাপে চাপে তৈরি করে খাই মিজোরাম ছবিটা আমি নিজে নোংরা এই বাটুকো আমি 1984 ও ওয়ার্ডু আমি ও যারা ভুক খাই নাই ভুক খাইতে 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 তৈরি করে থাকতে থাকতে মিজোরাম ছবি বেকা ইন্ডিয়ান নাগরিক বাংলাদেশী নাগরিক বড় কাশুকা খাব এই রাজা তিনি মহারাজা হারি বুবাগরা রাজা রাজা নো বুবাগরা বুবাগরা নো বড়ি বাজার থেকে খাইবায়া আপনি কি অনন্ত দেবর্মা এই বুবাগরা নে আকার মায়া থাকা মায়া নাই বজে সাবুন খাই নাই রাজা বা সাবুন খাই নাই তুই মনু খাবলে অবনি বলে এই বুবাগরা এক দফা এক